Hello, good morning everybody. Once again I am here in Optimal Math class. As per the student request, we are going to discuss some problems from conditional identity. अब यो conditional identities को problem एउटा क्वेशन चाहिँ हाम्रो एक्सपी मा अनिवार्य आउँछ। यसको लागि मेन चाहिने कुराहरू के के हो? The most important factor to solve the problems of conditional identity are these four transformation of trigonometric formulae. Like sin c plus sin d equals to 2 sin c plus d by 2 times cos c minus d by 2. Sin c minus sin d 2 cos c plus d by 2 times sin c minus d by 2. Cos c plus cos d 2 cos c plus d by 2 times cos c minus d by 2 and cos c minus cos d equals to 2 sin c plus d by 2 times sin d minus d by 2. फर्मुला कन्फ्युज गर्ने यसलाई सम्झिने एउटा सानो टेक्निक म भनिदिन्छु नेपालीमा। sin c sin cos sin minus अपोजिट त्यसरी sin प्लस भयो भने sin cos हुन्छ, sin माइनस भयो भने अपोजिट, यो cos यो sin यता बुझ्छ। सिमिलरली cos 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 and cos minus opposite. यहाँ both cos cos र यहाँ both sin sin हुन्छ, तर लास्टमा c minus d को ठाउँमा d minus c हुन्छ, यो गर्नुपर्छ। सिमिलरली हामीले अब यसमै चाहिने प्रब्लम भनेको मल्टिपल एंगल र सब मल्टिपल एंगललाई एज sin a को मल्टिपल फर्मुला 2 sin a times cos a हो भने यही sin a को सब मल्टिपल 2 sin a by 2 times cos a by 2 हुन्छ। त्यसैगरी cos 2a को मल्टिपल 2 cos स्क्वायर a minus 1 और 1 minus 2 sin स्क्वायर हुन्छ भने त्यही cos a को सब मल्टिपल 2 cos स्क्वायर a by 2 minus 1 and 1 minus 2 sin स्क्वायर a by 2 हुन्छ। र यो प्रब्लम कन्डिशनल आइडेन्टिटी प्रब्लम सल्भ गर्न हामीलाई पाँच टुल पनि चाहिन्छ। एन्ड sin 180 degree minus a equals to sin a and cos 180 degree minus a is minus cos a. Similarly, sin 90 degree minus a is cos a and cos 90 minus a is sin a. यो एउटा प्रब्लममा यो चारवटा फर्मुला मध्ये दुईचोटि एप्लाई हुन्छ। यो मल्टिपल र सब मल्टिपल अकॉर्डिंग टु कन्डिसन एकचोटि युज हुन्छ भने यो कास्ट टुल पनि एकचोटि युज हुन्छ। यी सब कुराहरु ध्यानमा राख्नुपर्छ र हामीलाई क्वेशनले भन्छ if a plus b plus c equals to 5 or if a, b and c are the vertices of a triangle. क्यों तो बने when a, b and c are the vertices of a triangle, the sum of the three vertices, the sum of the angles of those vertices is always 180 degree and 180 degree is always divided by pi. So whatever whether a plus b plus c equals to pi comes or if a, b and c are the vertices of a triangle, then it has always the result as a plus b plus c equals to pi or a plus b plus c equals to 110 degree. Let's see the solution. We are given that a plus b plus c equals to pi. एउटा एलिमेंट आउँछ or a plus b equals to pi minus c. यति गर्दाखेरि हामीले राइट ह्यान्ड साइडमा चेक गर्ने। राइट ह्यान्ड साइडमा हामीलाई रिजल्ट जे छ त्यो कन्डिसन हामीले यहाँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। दैट्स व्हाई दिस कन्डिशनल आइडेन्टिटी। सो राइट ह्यान्ड साइडमा हेरौँ यहाँ a by 2 b by 2 c by 2 छ। सो एंगललाई by 2 गरिएको छ, इट मिन्स यो सब मल्टिपल छ। सो यहाँ by 2 भएपछि हामी यो कन्डिसनलाई हामी by 2 गर्छौं। नाउ लेट्स अप्लाई sin 1 sin a plus b by 2 equals to sin, let's separate it, pi by 2 minus c by 2 equals to, pi means as you know 100 degree, so pi by 2 means 180 by 2, that is 90, so sin 90 को काट्नु लगाउने रहेको sin 90 minus c भनेको cos हुन्छ भने sin 90 minus c by 2 भनेको a को फर्ममा छ, so it is cos by 2. Similarly, let's apply cos a plus b by 2 equals to cos pi by 2 minus c by 2. Similarly, pi by 2 means 90 degree, so
So cos 90 degree is sin A. That means sin C by 2. After deriving this condition, then only we can solve LHS. We are given the LHS as sin A minus sin B plus sin C. First determine what's going. Sin A minus sin B. Sin A minus sin B magnificently sin C minus sin B को formula number second formula. The first sin C minus sin B is 2 cos C plus D by 2 times sin C minus D by 2 होगा. So sin C minus sin D को formula बोला है 2 cos C plus D by 2 times sin C minus D by 2 plus sin C and D. 2. The same thing we have here, cos A plus B by 2. Yeah. Cos A plus B by 2 results the same sin C by 2. Then at the place of cos A plus B by 2, we can replace sin C by 2. Times sin A minus B by 2 as 0 plus अब वैल्यू करनी है ये हम लोग रिजल्ट दिया होगा वैल्यू नहीं करता सो दैट we कॉमन ले सकते हैं otherwise it cannot be solved so हम 2 sin c लेंगे तो sin c मात्र है यार by 2 में लोग so sin c को कॉमन मल्टीपल फार्मूला दूसरे में ये दिखा के sin ए करेंगे 2 sin c by 2 sin cos by 2 हो बेसिकली sin c को फार्मूला 2 sin c by 2 times cos c by 2 अब ये होगा या 2 sin c by 2 और 2 sin c by 2 मिलना है कॉमन आंसर लेट्स टेक कॉमन 2 sin c by 2 common what is related here sin A minus B by 2 plus या 2 sin c by 2 common बेसिकली यहाँ बाकी होगा cos c by 2 equals to 2 sin c by 2 sin A minus B by 2 plus instead of this cos c by 2 we can keep as cos c by 2 sin A plus B by 2 so sin A plus B by 2 equals to this is the question 2 sin c by 2 अब इलेक्ट्रिक c और इलेक्ट्रिक d सपोज कर दिया मुझे यू sin c plus sin d को फर्स्ट फॉर्मूला में करो sin c plus sin d so the sin c plus sin d is 2 sin c plus d by 2 times cos c minus d by 2 होगा basically 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2 2 sin c by 2 2 sin take these two as LCM a minus b plus a plus b by 2 times cos again to LCM a minus b minus a plus minus minus b by 2 2 sin c by 2 2 sin this minus b and plus b can be called a plus a 2a by 2 by 2 into cos this positive a and negative can be called minus b and minus b make minus 2b by 2 by 2 2 sin c by 2 times 2 sin this 2 and 2 we can call a by 2 here cos angle is always positive so cos
b by 2. Therefore, 2 to the 4 and arrange this. Sin A by 2 times cos b by 2 times sin c by 2. Let's take out right hand side 4 sin A by 2 cos b by 2 and sin c by 2 will be R fruit. यसरी यो क्वेशन गर्दा के थाहा गर्नुपर्छ भने जब हामीलाई a cos b plus c equal to पाइदिएको हुन्छ एउटा भर्टिकल साइड पठाउँ अनि राइट ह्यान्ड साइडमा चेक गरौँ यदि राइट ह्यान्ड साइडमा हामीले दिए छ हामीले यही फर्मुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ एंगलमा बाइ 2 भएको कारणले गर्दा हामीले बाइ 2 गरिहाल्ने एकचोटि साइन एप्लाई गरेर cos एप्लाई गर्ने फेरि cos एप्लाई गरेर cos एप्लाई गर्ने अनि गिवन कन्डिसनमा गएर प्लस तपाईले sin c plus sin b माइनस 0 sin c minus sin d मा बन्यो cos तपाईले cos c minus cos d मा र प्लस तपाईले cos b plus cos d मा के चारवटा फर्मुलालाई एप्लाई गरेपछि इजिली प्रुभ हुन्छ। अब यहाँ हामीसँग अर्को एउटा क्वेशन छ। अर्को क्वेशनले हामीलाई के भन्छ भने cos 2a plus cos 2b plus cos 2c equals to -1 minus 4 cos a times cos b times cos c. अब ये हम लोग प्रूव करने पर बाई 2 थियो। अब यहाँ बाई 2 छैन। अब ये बाई 2 के गर्ने मैं सिधै सके अब ये बाई 2 नहुँदा के गर्ने यसरी छ। Solution: we are given as firstly a plus b plus c equals to pi. एउटा एलिमेन्ट हल्का पठाउँ a plus b equals to pi minus c. अब यो कन्डिसन में बाइ 2 थियो राइट ह्यान्ड साइडमा हामीले बाइ 2 गरेको थियौं अब अहिलेको राइट ह्यान्ड साइडमा बाइ 2 छैन सो हामी बाइ 2 गर्दैनौं नगर्ने बित्तिकै हामी एप्लाई sin on both sides sin a plus b equals to sin pi minus c फेरि काट्नु नगर्यो pi means 180 so sin 180 minus theta is sin theta at c. Similarly cos a plus b equals to cos pi minus c that is यो पनि फेरि काट्नु sin 180 minus theta is minus cos theta that is minus cos c. Then let's take LHS. We have cos 2a plus cos 2b plus cos 2c equals to hey यसलाई c र यसलाई d सपोज गर्ने बित्तिकै यो cos c plus cos b को फर्मुला हुन्छ हाम्रो थर्ड फर्मुला cos c plus cos b 2 cos c plus b by 2 times cos c minus d by 2 plus cos 2c and d 2 cos. Let's take these two common. A plus b by 2. Similarly, let's take these two also common. A minus b by 2 plus cos 2c and d. These two can cut. Now, 2 cos a plus b. As we have derived, cos a plus b is minus cos b. Instead of cos a plus b, we can write minus cos b. When we multiply minus cos b by 2, we will get minus 2 cos c. Cos a minus b. अब ये भक्कर पे करें यहाँ हम लोग जेड रिजल्ट अपने मिलकर यहाँ जाते ही करेंगे यहाँ minus 2 cos 3 था यहाँ cos 2c था इलाज cos 3 बनाना पड़ेगा so cos 2c को multiple formula that is 2 cos square c minus 1. अब आगे त्यसमा चेक गर्नु राइट ह्यान्ड साइडमा हामीले प्रुभ गर्नु पर्ने -1 फ्रन्टमा छ सो -1 मा हामीले फ्रन्ट ल्याउँ -1 minus 2 cos 3 times cos a minus b plus 2 cos square c. -1 रहेगा -2 cos 3 हामीले यहाँ कमन लिन्छ so what is left with us cos a minus b
When we take this minus as common, this plus sign will be changed into minus 2 cos 3 already got, remainder is only cos 3. अब यहाँ रखना दूसरी बात एक कंसेप्ट था minus 1 minus 2 cos 3 as b cos a minus b. अब ये वैल्यू आगे क्या रखना है यहाँ minus cos 3 था minus cos 3 की वैल्यू cos a plus b. So minus cos 3 को हम आगे cos a plus b रख के भी समान साइन की समान हो गया. So ये minus cos 3 रख सेपरेट करना है plus and minus plus 3. So that plus minus minus plus means up. This is the idea. Plus बबल यानी कि हम सकते हैं minus minus plus 3 सकते हैं और minus minus plus plus 3 ये दो साइन बनेगा. Minus 1 minus 2 cos 3 cos a minus b plus now instead of this minus plus 3 we can write cos a plus b. Minus 1 minus 2 cos 3. अब ये फिर LIC र LIB सपोज गर्ने हो भने हाम्रो ट्रिगोनोमेट्री को थर्ड फर्मुला cos 3 plus cos 2 रहन्छ. So cos 3 plus cos b 2 cos c plus b by 2 into cos c minus b by 2 minus 1 minus 2 cos c 2 cos, let's open the bracket, a minus b plus a plus b by 2 into cos a minus b minus a plus minus minus b by 2 minus 1 minus 2 cos 3 2 cos positivity and negativity cos a plus a to a by 2 into cos positivity and negativity cos minus 3 and minus 3 makes minus 2b by 2 minus 1 minus 2 cos 3 2 cos 2 cos a times cos 2 cos first angle negative which we have already discussed minus 1 minus 2 to the 4 then elements cos a times cos b and times cos 3. Let's take our right hand side minus 1 minus 4 cos a times cos b times cos 3 cos a times cos b times cos 3. So like this right hand side is